बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9th। आज हम हज अकबर का छठा पार्ट पढ़ेंगे। हज अकबर जो कि अफसाना है किसका? मुंशी प्रेमचंद का। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी, काली घटाएं, काले बादल और हल्की हल्की फवारें पड़ रही थी। मीन हल्की हल्की जब बारिश स्टार्ट होती है तो उसे कहते हैं फवारें। दिल्ली स्टेशन पर ज़ायरीन का हजूम था। ज़ायर हज या उम्रा करने जाने वाले लोग जो कि ज़ियारत करते हैं मुक़द्दस मकामात की, खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुछ गाड़ियों में बैठे थे, कुछ अपने घरों से रुखसत हो रहे थे। चारों तरफ एक कोराम सा मचा हुआ था, कोराम शोर। नसीर इस वक्त यहाँ होता तो बहुत रोता, मेरी गोद से किसी तरह ना उतरता। अन्ना ने या दाया ने, अब्बासी ने सोचा कि नसीर इस वक्त यहाँ होता तो बहुत रोता, मेरी गोद से नहीं उतरता। फिर वो इरादा करती है, लौट कर ज़रूर इसे देखने जाऊंगी। जब वापस आऊंगी ना हज करके तो उसे देखने ज़रूर जाऊंगी। या अल्लाह किसी तरह गाड़ी चले, गर्मी के मारे कलेजा भुना जाता है, कलेजा भुना जाता है, बहुत गर्मी लग रही है, दिल घबरा रहा है। यकायक अचानक इसने साबिर हुसैन को बाईसाइकिल लिए प्लेटफॉर्म पर आते देखा। उनका चेहरा उतरा हुआ था, कपड़े तर थे। वो गाड़ियों में झांकने लगे, जैसे नहीं झांक के हम लोग देखते हैं कमरे में कि अम्मी सो रही हैं कि जाग रही हैं, थोड़ा सा खेलने के लिए बाहर जाएं, तो इसी तरह वो भी झांकने लगे कि शायद अब्बासी यहाँ मिल जाए। अब्बासी महज सिर्फ ये दिखाने के लिए मैं भी हज करने जा रही हूँ गाड़ी से बाहर निकल आई। साबिर हुसैन ने उसे देखते ही लपक कर तेजी से करीब आए और बोले, क्यों अब्बासी, तुम भी हज को चली? अब्बासी ने फख्र या इनकिसार आजिज़ी से कहा, हाँ, यहाँ क्या करूँ? ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं, ठिकाना रहने की जगह, मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाए, मीन मौत वाक़या हो जाए। खुदा के यहाँ मुंह दिखाने के लिए भी तो कोई सामान चाहिए। नसीर मियाँ तो अच्छी तरह हैं। अब जो है फ़ौरन ही अब्बासी नसीर के बारे में क्वेश्चन करती है। साबिर हुसैन आगे जवाब देते हैं, अब तो तुम जा रही हो, नसीर का हाल पूछकर क्या करोगी? इसके लिए दुआ करती रहना। अब्बासी का सीना धड़कने लगा, मीन उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। घबरा कर बोली, क्या दुश्मनों की तबीयत अच्छी नहीं है? मीन के वो अपने वाज़े लफ्ज़ों में नसीर के लिए उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उसकी तबीयत ख़राब तो नहीं, बल्कि उन्होंने क्या कहा, अब्बासी ने क्या कहा कि दुश्मनों की तबीयत अच्छी नहीं है। साबिर जवाब देते हैं, इसकी तबीयत उसी दिन से ख़राब है जिस दिन तुम वहाँ से निकली। कोई 2 हफ्ते तक तो अन्ना अन्ना की रट लगाता रहा, मीन बार बार एक ही लफ्ज़ को दोहराना। और 1 हफ्ते से खांसी और बुखार में मुब्तला है, मीन उसे ये बीमारी हो गई है। सारी दवाएं करके हार गया, कोई नफ़ा ही नहीं होता, नफ़ा फ़ायदा। मैंने इरादा किया था चलकर तुम्हारी मिन्नत समाजत करके ले चलूँगा। मिन्नत समाजत राज़ी करना, क्या जाने तुम्हें देखकर इसकी तबीयत कुछ संभल जाए, बेहतर हो जाए। लेकिन तुम्हारे घर पर आया तो मालूम हुआ कि तुम हज करने जा रही हो। अब किस मुंह से चलने को कहूँ, किस मुंह से? भाई मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए वो कह रहे हैं, और तुम भी हज के लिए जा रही हो। तुम्हारे साथ सलूक ही कौन सा अच्छा किया था कि इतनी जुर्रत हिम्मत कर सकूं। और फिर कार सवाब का काम में रखना का मतलब होता है दराड़। याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। डालने का भी ख्याल है, जाओ, इसका खुदा हाफिज है। हयात ज़िंदगी बाकी है तो सेहत हो जाएगी, वरना मैशियत इज़्दी अल्लाह की मर्ज़ी से क्या चारा, कि अल्लाह की मर्ज़ी के आगे हम नहीं बोल सकते। कि नसीर बीमार है, तुम्हारे जाने के बाद बीमार हो गया और जो है अब सख्त हालत उसकी ख़राब है, लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम हज के लिए जा रही हो, अल्लाह हाफिज़। अगर ज़िंदगी रही तो उसकी सेहत हो जाएगी, वरना अल्लाह की मर्ज़ी के आगे कौन बोल सकता है। अब्बासी की आंखों में अंधेरा छा गया, मीन एकदम से चक्कर आया। ये क्या बात हुई? दिल से दुआ निकली, अल्लाह मेरी जान के सदके मेरे नसीर का बाल बीका ना हो। अब यहाँ पे एकदम से फौरी तौर पे जो है अन्ना या अब्बासी जो है वो दुआ मांगती है कि अल्लाह मेरी जान तो चली जाए लेकिन नसीर को कुछ ना हो। रिक्कत से गला भर आया ना, मीन जब आंसू हलक में अटक जाते हैं और बात नहीं की जाती। मैं कैसी संग दिल हूँ, संग दिल पत्थर दिल,
پیارا بچہ رو رو کر ہلکان ہو گیا، تھک گیا، اور میں اسے دیکھنے تک نہ گئی۔ شاکرہ بد مزاج سے ہی، برے مزاج کی سے ہی، بد زبان سے ہی، زبان جو ہے اس کی اچھی نہیں ہے۔ نصیر نے کیا بگاڑا تھا میرا؟ نصیر نے کیا برا بگاڑا، کیا برا کیا؟ میں نے ماں کا بدلہ نصیر سے لیا۔ یا خدا میرے گناہ بخشیو، میرے گناہ معاف کیجیو، معاف کرنا خدا۔ پیارا نصیر میرے لیے ہڑک رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اس خیال سے عباسی کا کلیجہ محسوس اٹھا۔ مین اس کے دل کو جیسے کسی نے ہاتھ میں لے لیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اسے مجھ سے اتنی محبت ہے، ورنہ شاکرہ کی جوتیاں کھاتی اور گھر سے قدم نہ نکالتی۔ اب افسوس سے وہ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ نہ معلوم بیچارے کی کیا حالت ہے۔ انداز وحشت سے بولی، ایک دم سے جو ہوتا ہے نا کہ خیال آتا ہے ایک ڈر سے۔ دودھ تو پیتے ہیں نا صابر، تم دودھ پینے کو کہتی ہو؟ اس نے تو 2 دن سے آنکھیں تو کھولی نہیں۔ عباسی، یا اللہ، ارے او کلی جو سامان اٹھانے والے ہوتے ہیں، بیٹا آ کے میرا اسباب سامان گاڑی سے اتار دے۔ اب مجھے حج وج کی نہیں سوچتی، اب میں حج سوجنا سمجھ میں آنا، لیکن دایا اس میں کہتی ہے کہ میں اب حج کے لیے نہیں جا رہی۔ ہاں بیٹا جلدی کرو میاں، دیکھیے کوئی یکا ٹانگا ہو تو ٹھیک کر لیجئے۔ یکا روانہ ہوا۔ سامنے سڑک پر کئی بگیاں کھڑی تھیں، گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ عباسی بار بار جھنجھلاتی گھبراتی تنگ ہوتی اور یکا باندھ سے کہتی جو کہ ٹانگا چلانے والا ہوتا ہے، بیٹا جلدی کر، میں تجھے کچھ زیادہ دے دوں گی، کہ تجھے کرایہ زیادہ دے دوں گی، جلدی کر۔ راستے میں مسافروں کی بھیڑ رش دیکھ کر اسے غصہ آتا۔ کسے؟ عباسی کو۔ اس کا جی چاہتا تھا گھوڑے کے پر لگ جائیں، لیکن جب صابر حسین کا مکان قریب آیا تو عباسی کا سینہ زور سے اچھلنے لگا، دل ڈرنے لگا، سر تیورا گیا، چکر آنے لگے، بار بار دل سے دعا نکلنے لگی، سب خیر و عافیت ہو، سب خیر ہو۔ یکا ٹانگا صابر حسین کی گلی میں داخل ہوا۔ دفتن عباسی کے کان میں کسی کی رونے کی آواز آئی۔ اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا، سر تیورا گیا، چکرا گیا، معلوم ہوا دریا میں ڈوبی جاتی ہوں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دریا میں ڈوب رہی ہوں۔ جی چاہا یکا سے کود پڑوں، مگر ذرا دیر میں معلوم ہوا کہ عورت میکے سے بدا ہو رہی ہے، جا رہی ہے، الوداع اسے کیا جا رہا ہے۔ تسکین ہوئی، تسلی ہوئی۔ آخر صابر حسین کا مکان آ پہنچا۔ عباسی نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف تاکا، دیکھا جیسے کوئی گھر سے بھاگا ہوا یتیم لڑکا شام کو بھوکا پیاسا گھر آئے اور دروازے کی طرف سہمی ہوئی نگاہ سے دیکھے کہ کوئی بیٹھا تو نہیں۔ یہاں پہ جو ہے مصنف نے بہت اچھے طریقے سے سچویشن بیان کی ہے کہ عباسی نے مکان کی طرف اس طرح دیکھا جیسے یتیم لڑکا جس کا باپ نہ ہو، جس کا کوئی نہ ہو، تو وہ بھوکا پیاسا سارا دن رہے اور شام کو اپنے گھر کے دروازے پر آ کے دیکھے کہ کوئی بیٹھا تو نہیں ہے، اور ساتھ میں ڈر بھی ہو کہ گھر میں انٹر ہوں گا یا گھر میں داخل ہوں گا، اللہ جانے کوئی جانے گا بھی کہ نہیں جانے گا۔ دروازے پر سناٹا چھایا ہوا تھا، سناٹا، خاموشی۔ باورچی بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ عباسی کو ڈھارس ہوئی، ڈھارس کا مطلب دل بندنا۔ گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ نئی دایا بیٹھی پولٹس پکا رہی ہے۔ کلیجہ مضبوط ہوا، دل کو حوصلہ ہوا۔ شاکرہ کے کمرے میں گئی تو اس کا دل گرما کی دوپہری دھوپ کی طرح کانپ رہا تھا۔ شاکرہ نصیر کو گود میں لیے دروازے کی طرف ٹکٹکی لگائے کہ پلک نہ جھپکنا، تاک رہی تھی، دیکھ رہی تھی۔ غم اور یاس حسرت کی زندہ تصویر۔ عباسی نے شاکرہ سے کچھ نہیں پوچھا، نصیر کو اس کی گود سے لے لیا اور اس کے منہ کی طرف چشمے پرنم آنسوؤں بھری آنکھوں سے دیکھ کر کہا، بیٹا نصیر، آنکھیں کھولو۔ نصیر نے آنکھیں کھولی، ایک لمحے تک دایا کو خاموش دیکھتا رہا، تب یکا یک اچانک دایا کے گلے سے لپٹ گیا اور بولا، انا آئی۔ نصیر کا زرد مرجھایا ہوا چہرہ روشن ہو گیا، زرد مرجھایا ہوا چہرہ، بیمار چہرہ، جیسے بجھتے چراغ میں تیل پڑ جائے۔ جیسے آپ لوگوں نے تو شاید چراغ نہیں دیکھے ہوں گے، لالٹین تو دیکھیے کہ وہ بجھ رہی ہو
اور اس میں تیل ڈالیں تو وہ دوبارہ ٹھیک سے جلنے لگتی ہے۔ اسی طرح نصیر کا بیمار چہرہ جو ہے ایک دم سے ٹھیک ہونے لگا، ایسا معلوم ہوا گویا وہ کچھ بڑھ گیا ہے، کچھ بہتر ہو گیا ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، صبح کا وقت تھا، نصیر آنگن میں کھیل رہا تھا، آنگن صحن میں کھیل رہا تھا۔ صابر حسین نے آ کر اسے گود میں اٹھایا اور پیار کر کے بولے، تمہاری انا کو مار بگائیں، مار بگانا نکال دینا۔ نصیر نے منہ بنا کر کہا، نہیں روئے گی۔ عباسی بولی، کیوں بیٹا، مجھے تو نے کعبہ شریف نہ جانے دیا، میرے حج کا ثواب کون دے گا؟ صابر نے مسکرا کر کہا، تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہو گیا، اس حج کا نام حج اکبر ہے۔ پریم بتیسی جلدوم، گریڈ 9۔ آج ہمارا سبق حج اکبر جو کہ ایک افسانہ ہے، کس نے لکھا ہے؟ منشی پریم چند نے، ختم ہوا۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ ایم سی کیوز تو بنائیں گے ہی، لیکن کیا کرنا ہے؟ آپ نے حج اکبر کا خلاصہ لکھنا ہے۔ ایک ایک لفظ کی وضاحت کی گئی ہے، جو سمجھنا ہے آپ پھر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ حج اکبر کا خلاصہ آپ لکھیں گے اور کل انشاءاللہ تعالی آپ کو حج اکبر کی ایکسرسائز کروائی جائے گی۔ اپنی نیٹ نوٹ بکس یا آپ کے پاس جو نیٹ پیجز ہیں انہیں ریڈی رکھیے گا۔ آپ نے کل سے حج اکبر کی مشق سٹارٹ کرنی ہے۔ گریڈ 9 حج اکبر کا خلاصہ آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ جو کام آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ نے مسٹ کرنا ہے، آپ کا کام چیک کیا جائے گا انشاءاللہ۔